बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसलमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी? रेफरेंस मज़हर अली नकवी सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चैलेंज, कुछ हासिल होगा? अब आगे क्या होगा? चाय का भी टाइम है जनाब। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर में मज़हर अली नकवी के ख़िलाफ़ कुछ यानी सुप्रीम कोर्ट बार और कुछ वकला ने और कुछ पार्टीज़ ने यानी रेफरेंस यानी जो फाइनेंशियल करप्शन है उसके हवाले से यानी रेफरेंस यानी दायर किया था। कुछ रेफरेंस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से भी, एक आमना मलिक हैं कोई एडवोकेट है, उन्होंने दायर किए थे कुछ मिसकंडक्ट के। तो उमर अता बंदयाल ने अपने दौर में तो पहले यानी इन चीज़ों को, फिर वो यानी ऑडियो वीडियो वाला भी चक्कर हुआ, वो भी लीक हुई है। और यार तू आ जा यानी वो वाली, वो जो यानी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से होगी। तो उसमें फिर उमर अता बंदयाल साहब ने जनाब मज़हर अली नकवी साहब को अपने साथ बिठा के तो फिर खामोश पैगाम भी देते रहे, आपको पता ही है। तो वो कहते फिर बंदा करे की एक दिन तो फिर होना, फिर काजी साहब आ गए जनाब। तो काजी साहब ने जनाब यानी क्योंकि वो जो रेफरेंस की स्क्रूटनी के लिए जो सारी एप्लीकेशन वगैरह थी वो सीनियर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के यहाँ भिजवाएंगी। और फिर जनाब जब काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं तो जनाब उन्होंने रिपोर्ट बना कर तो इजाजुल हसन साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी वो खारिज कर दी। और मज़हर अली नकवी के ख़िलाफ़ जो बड़ा तगड़ा जो केस है करप्शन वाला, ठीक है जी, उस बेस पे उन्होंने आगे ये रेफ़र कर दिया कि इस पर कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बनती है। अब 190 के तहत जो है जनाब ये यानी कार्रवाई होनी है और इससे अरबां रुपए का जनाब जड़ा है ना वो जो है उसकी मनी ट्रेल और यानी ज़मीन प्लाट और वो जो यानी घर शहर हैं, ठीक है जी। और फिर इनके जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर जो कि जूनियर वकील हैं और इनके होते हुए जिस तरह जनाब उन्होंने वकालत चमकी तो जिस तरह उन्होंने पैसा आया, डेफिनेटली जब इस पोस्ट पर आप बैठे होंगे फिर यानी मज़हर अली नकवी के जो स्याह किस्म के यानी डिसीजंस, जैसे यानी आप देखें कि मुशर्रफ गद्दारी केस जो था उसमें भी जो इन्होंने वो सेठ वकार साहब वाली अदालत में उड़ा के रख देते हैं, ठीक है जी। दुनिया की तारीख पहली बारी होया है। और उसके अलावा भी उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए फिर जिस किस्म के यानी फैसलों में ये शरीक रहे हैं, डेफिनेटली कि वो सारा ही मिसकंडक्ट था। तो इन्होंने जवाब देने की, जब इन्हें शो का आज नोटिस दिया गया तो उसमें इन्होंने जवाब देने की बजाय इन्होंने जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो 3 जजेस हैं, जिसमें मोअज़्ज़ज़ जस्टिस चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद साहब हैं और नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, जो बलूचिस्तान कोयटा के यानी कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और एक सिंध हाई कोर्ट के हैं और एक पंजाब भट्टी साहब जो हैं ये मेम्बरान हैं। तो 5 रुकनी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने कार्रवाई आगे बढ़ाई है। तो अब ये शनीद है कि डेफिनेटली मतलब इनका कोई जवाब बनता नहीं था, क्योंकि मज़हर अली नकवी के हटने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। चीफ जस्टिस बन चुके हैं, सरदार साहब जो हैं वो काजी साहब के होते ही रिटायर्ड हो जाएंगे, और जो अफ़गान साहब हैं वो तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में है, तो उनका जनाब इनके हटने की सूरत में भी कोई जगह यानी नहीं बनती। तो इसमें कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं है। तो उन्होंने जनाब जो जवाब है वो यानी देना यानी मुनासिब नहीं समझा। और ये जनाब एहो जे इल्ज़ामात हैं जिन्हें यकीनन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और ये जो मेम्बरान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उसको कोई यानी मतलब की कहते हैं तवज्जो नहीं दी, और दूसरा शो का यानी नोटिस दे दी है कि जिसमें उनसे जवाब मांगा गया। तो अब एक दोस्त है उनसे मेरा यानी रब्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मज़हर अली नकवी साहब ने जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मतलब चैलेंज कर दिया कि जी इनके पास इख्तियार नहीं है यानी इसको करने का। तो अब डेफिनेटली वो कहते ना चलो 15 दाड़े और, ठीक जी, 10 दिन और। मसला ये है कि बेंच बंदयाल साहब ने तो बनाना नहीं, ना ही उसमें मुनीब अख्तर साहब ने होना है, ना इजाजुल हसन साहब ने होना है। वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो कमेटी है 3 रुकनी, जिसमें चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद साहब हैं, मोहतरम इजाजुल हसन साहब हैं, 3 रुकनी कमेटी ने बेंच बनाना है। अच्छा, वो बेंच जो भी रिफॉर्म यानी वो उसको यानी किया जाता है
تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر انگلی یعنی اٹھانے کی کوئی یعنی وجہ نہیں بن سکتی. تو ڈیفینیٹلی ادھر بھی بچت نہیں ہوگی, اور پھر معاملہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جاتا ہے تو میں یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ریفرنس کوئی 10 مہینے نہیں جائے گا. یہ زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ 25 سے 30 دنوں کے اندر اندر جو ہے, یا 1 مہینہ 5 دن آپ کر لیں, جو میرے بھی دان میں آ رہا ہے کہ اس کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور ڈیفینیٹلی کی فیصلہ ہوئے گا جناب, وہ سارے نوں نظر آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جو سارے ایسٹس ہیں جن کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا, پھر اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی جو کوشش ہے وہ دل کو بہلانے کے لیے تو اچھی ہے, لیکن ان لانگ رن اس میں سے کچھ یعنی مجھے نکلتا ہوا نظر یعنی نہیں آ رہا کہ اس میں ان کو کوئی جو ریلیف نامی کسی چیز کا نہ ہے کہ وہ ملن دی یعنی امید نشتا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یعنی یہ چیز ملے گی. سو اس کے بعد جناب آگے چلیں اور جو ہے اس کو جو ہے یعنی 5 رکنی یعنی کمیٹی ہے, مطلب سارے اسٹرانگ جج ہیں. اعجاز احسن صاحب ہیں تو ادھر یعنی امیر بھٹی صاحب ہیں. تو اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی کاروائی آتی ہے تو کوئی بہت بڑا ہی ہو جائے تو 3-2 پھر بھی, کیونکہ 3 جج جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان سردار طارق مسعود صاحب افغان صاحب جو ہیں, ان کی امپارشلٹی, ان کی جو پچھلی پرفارمنس ہے اور کانسٹیٹیوشن کی جو سمجھ ہے, اس پر آپ چیلنج کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس یعنی یہ بھی یعنی اس سے پہلے ہوتا رہا ہے نا کہ کسی جج کے خلاف ریفرنس آیا اور وہ جواب نہیں دینا چاہتا تو وہ جناب پینشن لے لینا ہے تو وہ ریزائن کر دیتا ہے. لیکن یہاں شنید ہے اور میرا وجدان بھی ہے کہ جناب ادھر وہ والا معاملہ نہیں ہونا. ادھر اگر ریزائن کر بھی دیں تو یہ جو کرپشنز کے چارجز ہیں اس پر جواب دینا ہوگا, اور ڈیفینیٹلی جواب دینے کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کو بحال کر کے تو یعنی فارغ کیا جائے اگر یہ الزامات جو ہیں وہ یعنی پورے یعنی ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایسے ہی آگے بڑھے گا اگر ہم اس پر کرتے رہیں گے, ان کو جو ہے ریلیکس کرتے رہیں گے اور مٹی پاندے رہو گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان یعنی آگے نہیں چل سکتا. اب اتنی پولرائز سوسائٹی میں ادھر چانس بالکل بھی نہیں ہے. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جناب مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں وہ یعنی میرے مائنڈ کے مطابق نہ سپریم جوڈیشل کونسل اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کے بعد ابھی اور بڑا کچھ ہونا ہے جناب سپریم کورٹ ہی, وہ بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر بچے بچے بلبوٹے پر اپنا کرم فضل کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اداروں کی جو قیادت ہے اور بچے بچے بلبوٹے کو اپنی امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ میں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق دے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.